आज हमार बड़ो आनंदित दिन। आज हमार बड़ो छिले रामेर राज्याभिषेक। भाई अभी जो आप लोग देख रहे हैं ये है पथनाटिका। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे को पता नहीं है, तो मैंने हिंदी जानते थे, ऐसा ही नहीं है, तो मैंने पूरा बंगाली हूँ, तो आप लोग के लिए मैंने हिंदी बोल रहा हूँ। तो ये जो है ना, ये है राम सीता और लक्ष्मण का वनवास के लिए एक छोटा सा पथनाटिका हो रहा है। ये पथनाटिका तो हो रहा है इसलिए कि हम लोग का इधर जो शीतला देवी है वो उसका पूजा है, वो 19 साल बाद हो रहा है, मतलब ये 19 साल बाद हो गया, 20 साल में हो रहा है अभी। अब लोग को मैंने मौका पाऊंगा तो आप लोग को बहुत सारा वीडियो दिखाऊंगा, तो इसके लिए तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब तो हो ही जाता है, थोड़ा सा प्लीज़ कर दीजिए ना भाई, और ये वीडियो पूरा देखिएगा। অযোধ্যাপতি রাজা দশরথ মহিষীর এই ধরনের অকৃতজ্ঞতা শোভা পাই না রানী। অকৃতজ্ঞতা? আমি আপনার চোখে অকৃতজ্ঞ? অথচ 20 বছর পূর্বে আপনি আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। প্রতিশ্রুতি? হ্যাঁ হ্যাঁ, প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, কিন্তু এতদিন পরে তুমি কি চাইছো রানী? আমি চাইছি তিলক বন্দিত রাজা দশরথ তার রানীকে দেয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করুক। হ্যাঁ, বলো রানী, বলো, আমায় বলো তোমার কি চাই। আমি চাই এই মুহূর্তে এই রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠান বন্ধ করুন রানী, আর পরবর্তী শুভ দিনে আমার ভরতকে রাজা করুন, রানী, আর রামকে দিন 14 বৎসরের জন্য নির্বাসন। রানী, মেজো রানী, শোনো মেজো রানী, এ কি হলো? আমি কি বজ্রপাত, এখন আমি কি করি? একদিকে প্রতিশ্রুতি পালন, অন্যদিকে নিরপরাধ রামের নির্বাসন। ওরে কে কোথায় আছিস? বন্ধ কর এই উৎসব, দিকে দিকে ঘোষণা করে দে সত্যের প্রতি দায়বদ্ধ এক রাজা, এই নিষ্ঠুর রাজা। মহারাজ,